Bi le 22 mai 2022, nga foli be mo conscient bela jele. Foli tamele ngo fe ka boyno amena na doni nya fo fin du men kambi. Oye tentative de coup d'état ni akma fora. Nanga wati ya nabo amedo actualité do fene kono ka doni nya fo ulu fene la. Lundi le 16, gouvernement ka porte-parole Boraka Kuma, monsieur le ministre Maïga, ko doye à l'année ka coup d'état que mercredi souffle le 11 ka dougje jeudi le 12 là. Nga ko amase ka sira soro ubolo. Mogo munun dogo mogo munun ti jamana inka nyeta ka fe nube fe ka jamana insegingo ube fe ka jamana nyaga min to do jamana kono na la ngania nyumante u kono ngania jugu de be u kono ka nyasin jamana ma ko nga gouvernement jamana la kana bagaw u ka chesiri nu ga jija nu ga jate mina u sira ga sababu ya ka se ka ko kumbe bon mali coup d'état ko flani coup d'état tise ka dabla malila tant que ko damo do be no ni ferma soro olula tant que ko dama do be no ni olu tigala bato tant que ko dama do be no ni olu tigala waliya yanga jamana sharia sumba era takalaje afolo no kono ka foko le coup d'état est un crime imprescriptible donc coup d'état est fait mi akebaga ya fatiki ma abadalezi mais tant que o nyangi bere o tega taka coup d'état kebaga ugusini ay mo te siran coup d'état ni na soro ko o beke ka coup d'état kebaga ugusi abato mo munum ba alanyini kube na coup d'état ke ubu sigi ku miri ku tashi coup d'état nyenu bolo amanyi ubolo o bere meka umakono o beke sababu yaye jamana kera chogo ube sira waro nyini jamana nyamo ko be se ka falin chogo ya mina ka soro umake ni coup d'état ibe ko tayba jatemine ATT alaga hinala olu ye coup d'état minke Moussa Traoré la au coffre de constitution ko nana donc au kolona ou de la ni kuma nunu folendo alaye sanogo o coup d'état min dirigé au coup d'état konnala Maliki Diaw o kumbe au coup d'état kono muna o Maliki Diaw kelen kilala kana yere soro ni coup d'état infene kono asimi mega min dirigé ni bandaw kumbe anyamoya la ka tla ka bandaw bon duguni ka tla kana asimi yere blayen duguni parce que o beba ira ka fo nyangini min mega fo coup d'état ko la o de mata ka barakena no kun kera ka barakena depuis sanogo ka ko la Maliki Diaw kun tena ye asimi fene fle ka munun kela botange ni ko bo jogala coup d'état tisi ka ba Maliko la parce que beba don nyangini were tala ni ya ke na nyini bolo yani kata abaw bolo no bla papier do la dron ka fo aw mun yo coup d'état ke ni kana ke awla ni kana fo aw ma aw na no fe mo abeta kasoro wati min ni anyana aw bolo ni aw bolo bala aw na so mo aw masinyara mo aw ni munun jara ka ko ke aw na ka dimbayaw aw de ka jenatige a bela jalen de be glan jamana kan jamana kono deun kan jamana nafolo la jamana heraw la wati mi asini nana coup d'état flanan ke mbandaw la communication konna la mun nana fo remaniement kera di asini munu ye coup d'état folo nyamoyata olu do boru place la o boru place la bandaw fena coup d'état kera la o choya la asimi yera ga discours la aya yira ka fo olu ni munu ye coup d'état nke ni olu dabora la dabo to sugu do la abe nani fo nyoko koy ne akilla ni coup d'état kera olu yera ka fo la yo coup d'état nke jamana kumbe la halaya mina be bolo min ka o te bolo nyimay o te sira nyimay u nana abe se ka glan chogo ya mina donc ni remaniement kun ke kun kunye tien yere la munu kun blala o place la olu fene kun kain ka teme munu kun bala kan amanka keble ko neni nunu le coup d'état ke donc na kera neni nunu le coup d'état ke ça revient à quoi
minnu mana jɛ ka coup d'état kɛ n'a réussir aw bolo aw de b'a diriger aw de b'a k'aw sago ye aw de n'aw ka denbaya ka siniɲɛsigi aw b'a bɛɛ dilan sanni aw ta kuma cɛ n'aw ta kuma sera aw bɛ papier dɔw signer dɔrɔn maga tɛ k'aw la aw tɛ wuli aw tɛ ɲininka aw tɛ foyi aw n'aw ka hɛrɛ mugu taara donc tant que ni ko b'o cogo la mɔgɔ tɛ siran k'a fɔ ko a bɛ coup d'état tenter parce que fɛn fila de bɛ yen nɔ ni coup d'état ma ɲɛ i bolo fɛn fila de bɛ yen soit i bɛ minɛ k'i datugu o datuguni kɔnɔna la gɛlɛyaw bɛ se k'i sɔrɔ o kasow la yen soit i bɛ faga ka coup d'état ko to sen na sɔrɔsi kɛ Mali kɔnɔ bi bi in na o guloki de b'o la ka yaala parce que ni min tɛ nord la suko ni dugusɛjɛ cɛ a bɛ se k'a fɔ ko don convoi kɔnɔ i ka taa nord la o nord in na yen nɔ o risque kelen de bɛ yen nɔ o risque kelen de bɛ yen i bɛ se ka minɛ otage la yen nɔ k'i bila kaso la terroriste ni fɛnw bolo ye k'i tɔɔrɔti de ka ko sugu bɛɛ da i kan walima i bɛ se ka faga opération dɔ kɔnɔna la n'o dun fɛnɛ kɛra an b'a ye minnu bɛ tanya o cogoya la ten tɔ i yɛrɛ b'a dɔn depuis i ma tanya fɔlɔ cogoya t'i ka denbaya ye yan wa n'i taara yɛrɛ fɛnɛ u tɛna cogoya k'i ka denbaya ye donc est-ce que e tɛ nata ka na fɔ k'i bɛ coup d'état tenter o risque kelen n'i bɛ k'o kɛ jamana ye i bɛ n'a fɔ k'i bɛ n'o tenter fanga nɔfɛ n'i sera ka coup d'état reçu i n'i ka somɔgɔw ani nɔfɛmɔgɔw aw ka diɲɛ dilanna donc tant que ni o ko sugu bɛ yen nɔ coup d'état ko tɛ se ka dabila o a tɛ se ka dabila ka da o yɔrɔw kan coup d'état kɛlen don ka na i ka na fanga la facilement nɔgɔya la k'a sɔrɔ i ma campagne kɛ i ma wari dépenser i ma foyi foyi kɛ n'a ɲɛ reçu i bolo dɔrɔn i ni minnu sera k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ aw b'aw yɛrɛ placer yɔrɔw la ka taa n'a ye donc ni ɲɛ ma sɔrɔ olu ko ninnu na k'a fɔ de ko coup d'état bɛ ban Mali la an bɛ kuma de sinon coup d'état tɛ ban Mali la hali ni nin ko in kɛra ninnu k'u ta kɛ u ka taa dɔɔni bɛ se i b'a ye mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ tila ka wuli tuguni gɛlɛya dɔw bɛ na jamana kɛra cogo cogo gɛlɛyaw de b'a kɔnɔ donc o gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ni opposants ni politiciens wɛrɛw ni fɛn wɛrɛw ye u fara fara ɲɔgɔn kan ka wuli dɔrɔn dɔ fana b'i profiter tuguni ka na tuguni ko jamana kɔnɔdenw y'a fɔ tan o y'a fɔ tan dɛsɛra a bɛ na ni o yɔrɔ sugu ye donc coup d'état bɛ o niveau de la ni transition fana filɛ nin ye an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la ko i bɛ ko tiɲɛ nɔfɛ ninnu ye équipement minnu san que ça soit a baara daminɛna olu de tile la wa ou bien a daminɛna fanga tɛmɛlen de tile la olu bɛ k'a tɔ kɛ i komi u b'a fɔ cogoya min na ko l'état est une continuité peut-être fanga tɛmɛlen ye ko dɔw kɛ olu bɛ ka a tɔ lase sisan que ça soit kɛra ye o que ça soit olu yɛrɛ y'a daminɛ o an kɔni ɲɛ b'a la olu tile la armement min sanna équipement min sanna an ka lakanabaaw ye kabiri Musa Tarawele binna fo ka na se sisan ma o ɲɔgɔnna ma kɛ an y'a ye u bɛ cɛsiri min na u bɛ wulikajɔ min na lakanako sira kan kabiri Musa Tarawele binna fo ka na se sisan ma an m'o ye donc o yɔrɔ la chapeau bɛ bɔ u ye u bɛ fo ye k'u encourager ye ka fɛn bɛɛ k'u la mais jamana kɔnɔna ko wɛrɛw fɛn caman bɛ yen nɔ min tɛ ka ɲɛ dɛ fɛn caman bɛ yen min bɛ ka nɔɔni ka taa fɛ dɛ bon mɔgɔ minnu fana bɛ ka wuli ka mankan ci ka wuli ka ko caman kɛ n'i ye yɔrɔ dɔ ta k'a lajɛ u fana ka jo bɛ yen dɛ i mana yɔrɔ dɔ ta k'a lajɛ a bɛ u dimi kun bɔ a bɛ u wuli kun bɔ a bɛ u kuma kun bɔ i komi an y'a fɔ cogoya min na ka coup d'état kɛ ka n'i sigi jamana kunna i ma campagne kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na pour que k'i ka se ka élection kɛ ko i bɛ miliyari don a campagne ko boliboli ni a koɲɛw ni a fɛn caman caman na ni ninnu nana sigi u ma campagne kɛ u ma miliyari bɔ u ma foyi bɔ u nalen sigi min kɛ nafa min bɛ sɔrɔ fanga marali la u bɛ k'o nafaw ta ten est-ce que o bɛ bɛn politicien ninnu ma o tɛ bɛn politicien ninnu ma o parce que politicien ninnu b'a dɔn ninnu sera yan olu yɛrɛ politicien dɔw ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka jamana ɲagami olu ye o ɲagami o jamana wulikajɔ n'o fɛn min kɛ olu tun ma dabɔ ninnu kana fanga minɛ k'u sigi a la olu tun y'a dabɔ de olu yɛrɛ kana sigi a la donc
n'a nana kɛ ko daminɛni u bolo ko daminɛni don ko mɛtaba tɛ a nana kɛ ko bɛ ka janya ka taa fɛ dɔ mana ban a bɛ fɔ ko ka dɔ fara a kan dɔ mana ban a bɛ fɔ ko ka dɔ fara a kan olu dun caman yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ u si kɔrɔbayara olu b'a dɔn ni nin ko in continuera ka san damadɔni kɛ élection min bɛna na kɛ entre temps o b'a sɔrɔ jeunes dɔw y'u kunkan bɔ jeunes dɔw y'u kun bɔ dibi la o jeunes ninnu mɔgɔw bɛna na danaya ta ka ɲɛsin o jeunes ninnu ma ka cɛkɔrɔba ninnu dɔw to yen o cɛkɔrɔba ninnu dɔw fɛnɛ dun tɛ fɛ olu da ka bɔ a la sisan donc o kama olu bɛɛ bɛ wuli k'a fɔ transition in tɛ prolonger transition in tɛ kɛ tan a tɛ kɛ tan pour que olu bɛ se k'u chance tenter u fɛnɛ bɛ se ka ni privilège ninnu sɔrɔ cogoya min na donc olu dɔw ka wuli ka jɔ ye o ye parce que hali ni élection organisera ko olu ma tɛmɛ olu ma gagner k'u ka san 5 wɛrɛ kɔnɔ tuguni élection wɛrɛ o b'a sɔrɔ olu yɛrɛ u b'a bila u yɛrɛ ye hali ni mɔgɔw m'a fɔ k'u ka bila u yɛrɛ b'a bila u yɛrɛ ye o dɔw bɛ yen nɔ donc olu tɛ fɛ ka o chance perdre dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ i ko maaw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na wulikajɔw kɛra mankanw cira fanga binna CNT sigira sigicogo min na sariya minnu kun fɔra sigicogow la a ma taa o siraw fɛ a taara kɛ ka taa dɔw yɛrɛ ka fɔ la olu taara k'olu bila la ka sɔrɔ olu ma demande yɛrɛ kɛ ka sɔrɔ a critères bɛɛ kun ɲɛfɔra n'i bɛ don a la a bɛ kɛ tan de a bɛ tɛmɛ nin sira in de fɛ a bɛ taa yan fɛ a bɛ na yan fɛ a bɛ don yan fɛ a bɛ bɔ yan fɛ mais a tilala ka taa kɛ u y'a k'u yɛrɛ sago ye i komi an y'a fɔ cogoya min na kuma daminɛ la ni minnu ye coup d'état kɛ n'a yɛrɛ ser'u bolo dɔrɔn olu n'u kɛrɛfɛmɔgɔw n'u yɛrɛmɔgɔw u b'a kɛ cogoya min y'u diya u takuma mana se u bɛ papier dɔw signer u bɛ tɛmɛ n'u yɛrɛ donc o de nana hali n'i y'a ye vice président kow nana don a la ka tila ka na charte kow ta ka don a la ka constitution gosi ka bila yan fɛ olu bɛɛ ye o kow de ye an bɛ anw de bolo anw de b'a gérer anw de b'a kɛ tan tɔ donc diyagoya olu mɔgɔw bɛ wuli ka mankan ci minnu fana ye a tibitaba kɛ carré kɔnɔ a bɔliba manifestation baw ani fɛn caman caman olu ma jɔyɔrɔ olu fanba ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ damadɔni de taara k'olu bila a kɔnɔ o mɔgɔ damadɔni min ni olu bɛ k'u ta sɔrɔ tɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu m'u ta sɔrɔ n'olu ɲɛ b'a la ko kuntagala bɛ ka janya olu a bɛ ka k'olu ka ɲɛkumu kan a kɛra komi n'a fɔ ɲinɛ kelen olu ko olu négligelen don a b'olu fana tɔɔrɔ dɛ donc n'a y'u tɔɔrɔ u tɔɔrɔkun mɔgɔw fana kan k'a yɔrɔnin lajɛ k'a jateminɛ k'a dɔn n'a y'u tɔɔrɔ a y'u tɔɔrɔ tiɲɛ fana kan sabula olu de jɛra ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ mais u ɲɛ b'a la a nafa bɛ ka se fan dɔ de ma a tɛ ka se fan dɔ ma n'o tɛ jamana in jɔli a man gɛlɛn o n'an nana de k'an bɛna jamana in jɔ aw tɛ se ka na kɛ komi n'a fɔ sariya yɛrɛ ye fɛn min bila k'a fɔ jamana kɔnɔdenw mana mɔgɔ min suganti k'a bila jamana baara la sara min bɛ di o ma aw yɛrɛ nana nacogo dɔ la dɔrɔn ka tila ka na o sara kelenw ni o privilège kelenw ni o fɛnw bɛɛ ta i komi n'a fɔ jamana kɔnɔdenw de jɛra k'a fɔ aw k'a kɛ tan aw k'a kɛ tan an k'o yɔrɔ lajɛ dɛ ni jamana ɲagamina aw nana min y'a ɲagami ou bien aw bolo ko min y'a ɲagami ou bien a tiɲɛnen don yɔrɔ min na aw nana k'a bɛna dilanni kɛ aw nana aw bɛ effort de fournir o kɔrɔ de e de bɛ na i ta don jamana la i kana n'a fɔ k'i bɛna jamana ta normalement ko kan ka kɛ ten a ma fɔ ko ka baara kɛ fu la an b'o fɔ mais a fɛnɛ ka kɛ cogoya ye cogoya min tɛ kɛ komi n'a fɔ a dabɔra nafa sɔrɔ de kama quoi surtout jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ normalement ni ninnu kun nana ka jamana to ni dingɛ in kɔnɔ ne kun kɛra u ye u ka ɲɛmɔgɔ ye déjà les colonels la a ye to ni aw ka colonel sara ye parce que aw nana jamana dilanni de kama aw taara bila place minnu na o sara a ye diɲɛ o kɔ diɲɛ kɔ k'a fɔ de ko n y'a renoncer a kana kɛ forme ye c'est à dire fɛnw ka kɛ a la quoi a kana kɛ dalakuma ye kɛwale ka kɛ a la quoi o yɔrɔnin na an bɛ an da tun Asimi ka fɛn ko kuma la 150 millions ko kuma parce que hali sini Mali de la i b'a ye jamana ɲɛmɔgɔw mɔgɔ t'a dɔn u bɛ sara da mun na da sugu bɛɛ bɛ fɔ a la dɔ b'a fɔ miliyɔn 100 ni kɔ dɔ b'a fɔ miliyɔn 50 tantɔ dɔ b'a fɔ miliyɔn tantɔ bon o yɔrɔ la an ye kibaruya min sɔrɔ sarako la sara normal min ko a bɛ di président ma ko a sara kalo kalo an y'a mɛn ko o bɛ taa miliyɔn 4 ɲɔgɔn na la min bɛ d'a ma ko ye sara wari premier ministre ta
ko bɛ taa miliyɔn 2 ɲɔgɔnna la minisiri tɔ ninnu olu bɛ dɔɔnin bɔ jɛ miliyɔn 1 ninnu na ko olu minisiri dɔw bɛ ten tɔ bon min ye député ninnu ye ni CNT kɔnɔmɔgɔw de bɛ ka o wari kelenw ta députéw place la sisan k'o ye kalo miliyɔn 1,500 o fana kɔfɛ n'u ye séminaire ninnu kɛ o fana primiw bɛ yen nɔ fɛn wɛrɛw bɛ d'u ma fana bon wɛrɛw fana bɛ d'u ma ni fɛn wɛrɛw fana bɛ d'u ma min t'o ye bon fonds de souveraineté président ta o ye 150 millions ko de bɛ d'o ma fonds de souveraineté kalo o kalo 150 millions o de bɛ ta k'o bila o compte o kɛsu in kɔnɔ ye président b'o kɛ cogoya min y'a diya wa k'a fɔ de ko ni kalo sara a bɛ taa lajɛ k'a fɔ ko a mago sera nin de ma ka nin ci urgent ɲɛnabɔ wari tɔ ye nin ye donc an k'o wari tɔ dafa tuguni kalo kura o tɛ kɛ dɛ kalo o kalo a dafalen de bɛ ta ka bila a kɔnɔ a tɛ lajɛ a tɔ tɛ segin kɛsu kɔnɔ o bɛ ta ka bila yen wa a fana t'a tɔ lasegin a b'a bɛɛ cɛ k'a kɛ min y'a diya ye o y'o ye premier ministre ni Choguel b'o place la bi o ta k'o ye 75 millions o fana kalo o kalo o bɛ cɛ k'a kɛ yen nɔ o fana y'o kɛ min ye sa o y'o ko ye o tɔ tɛ lasegin kɛsu kɔnɔ kalo o kalo o bɛ cɛ ka di o ma donc ni aw nana k'aw nana jamana jɔli la jamana bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ jamana bɛ nin degun in kɔnɔ aw kan ka olu renoncer CNT kɔnɔmɔgɔw aw de ma wuli ka mɔgɔ minnu taara parce que k'u ye M5 u tun b'o kɔnɔnaw la u tun bɛ association wɛrɛw kɔnɔna la u tun bɛ mouvement wɛrɛw kɔnɔna la kɛlɛ ni fɛnw nana kɛ sisan nɔ fanga binna aw nana k'aw bɛna jamana jɔ aw man k'a fɔ ko aw fana bɛ taa aw bolo don 1,500,000 par mois o de kama hali n'a fɔra ko k'a prolonger mɔgɔw bɛ ban mun kama parce que tant k'a bɛ prolonger aw bɛ continuer k'o ta aw dun b'a dɔn député élection kow de don campagne kow de don parti politique kow de don mais dɔw taara carré kɔnɔ a dɔw yɛrɛ tun bɛ yala babini de b'u sen na u bɛ chômage la n'olu taara ka n'u bila 1,500,000 ta la hali n'o kɛra bada ye k'o kana ban olu tɛ fɛ o ka ban parce que n'a banna a dɔw bɛ segin chômage la u nɔ la u bɛ segin barantanya la u nɔ la n'a banna a dɔw bɛ yen nɔ u bɛ segin baara min na o baara sara wari tɛ tɛmɛ 30,000 40,000 kan donc olu bɛ ka 1,500,000 ani séminaire fɛn minnu bɛ d'u ma fɛn wɛrɛ minnu bɛ d'u ma tant que ni o bɛ ka kɛ olu t'a fɔ ko abada ko an kana prolonger olu b'a fɔ de an ka prolonger hali n'a bɛ a tɔ bɛ kɛ san 600 de ye dɛ an ka taa dɔrɔn olu b'o de fɔ bon donc tant que ni a fana bɛ ka kɛ ten minnu fana ni aw jɛra ka mouvement kɛ ka wulikajɔw kɛ ka fɛnw kɛ olu ɲɛ b'a la tant que a bɛ ka taa ɲɛfɛ chance tɛ olu fana bolo ka don ko in na politiciens fana ɲɛ b'a la tant que a bɛ ka taa ɲɛfɛ chance tɛ olu bolo élection ka kɛ olu fana ka don o ko in kɔnɔ yen nɔ parce que fɛn min don jamana ko tɛ wari ko de don sa ni jamana ko don a bɛ renoncer jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ yan'an ko nin ta an nana jɔli de kama an nana réforme de la an nana ko kolo minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ loi kolo minnu bɛ yen nɔ k'olu éliminer loi minnu bɛ jamana kɔnɔdenw favoriser ka olu voter ka olu kɛ tan a ma se aw k'a fɔ k'a bɛna dépense dɔ ta k'a bila jamana kunna min yɛrɛ digira ne la kosɛbɛ kosɛbɛ nin ko in bɛɛ kɛra ka na embargo kɛ nka embargo kɔnɔna la u ma sɔn ka nin ko ninnu renoncer o de kɛra ne bolo c'est à dire jigilatigɛ ye quoi i nana sigi a la n'i nana ko dilanni kama Mali kura tɛ se ka kɛ ni hakilina kɔrɔw ye ni jogo kɔrɔw ye jogo bɛ falen de nin yɔrɔ in na an bɛ garde-à-vous bila Thomas Sankara ye a nalen voiture de luxe minnu tun bɛ gouvernement kɔnɔna ni fɛnw na yen nɔ n ka y'u bila garage la k'u dépense ka bon jamana ma donc ni aw nana sɔrɔ ninnu bɛ ka 1,000,000 ni kɔw ta u bɛ ka 2,000,000 ta u bɛ ka 4,000,000 ta fonds de souveraineté 1,150,000 ani 1,75,000 ni aw nana yɛlɛma kama aw bɛ olu renoncer de a ma fɔ ko ka baara kɛ fu la falaki la nka aw tɛ se ka na olu tun bɛ ka kɛ cogoya min na ka tila ka na kɛ o kɛcogo kelenw na k'aw ka jaabi sɔrɔ jaabi min ni olu ka jaabi tɛ kɛ kelen ye a bɛɛ y'o kelen de donc Assimi ta la au début ko Assimi ye sara 1,550,000 tilanen 3 ye k'a ye 2 to yen nɔ k'a bɛ 1 de ta
donc o b'a yira k'a fɔ ko miliyɔn 100 k'a y'o to yen miliyɔn 50 fond de souveraineté la a tun bɛ o de ta bon o fɛnɛ y'o de fɔ o kɛra forme de ye fɔ ma kɛ a la a kɛra kuma de ye parce que ni e ko e ye fɛn renoncer e jɛnna fɛn kɔ e tɛ s'a ma nka o fɛn kelen bɛ ka tila ka ta tuguni ka taa o wari kɛ ka baara kɛ e tɔgɔ la donc a kɛra kuma de ye a ma kɛ kɛwale ye quoi ni e ko e ma se miliyɔn 100 ma o miliyɔn 100 bɛ ka tila ka taa ka baara wɛrɛw kɛ n'a ye e tɔgɔ la tel que forage ninnu c'est bien ji tɛ yɔrɔ minnu na n'i ye ji d'a mɔgɔw ma ka jiko nɔgɔya mɔgɔw ma c'est bien mais a ma kɛ kɔni k'i jɛn'a kɔ ye parce que i y'a wari kelen ta i taara kɛ k'o kɛ wari in fɛnɛ bɛ bila kɛsu in kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw kama o a bilalen don yen de ko urgence ni ko sɛbɛnw ni ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ président bɛ se k'a ta k'a kɛ ka o ko dɔw kɛ nka hali n'a y'a ta k'a kɛ jelisɔnna ye a y'a ta k'a kɛ ka to ka siman de k'a yɛrɛ ka so da la a y'a ta k'a kɛ fɛn o fɛn mɔgɔ t'a ɲininka a la mais n'i ko e jɛn'a kɔ e tɛ se ka wari kelen nabɔ bilen e yɛrɛ ka instruction k'a fɔ a y'a kɛ nin cogoya in de ta a ka taa kɛ ten tɔ ou bien k'a yamaruya di mɔgɔw ma a y'a wari ta a ka taa kɛ nin ye non 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 o kɔrɔ i ta de don parce que n'i ta tɛ i t'a fɔ ko a y'a ta a ka kɛ nin ye i b'a fɔ de n tɛ s'a ma a y'a lasegin kɛsu kɔnɔ n'a seginna kɛsu kɔnɔ a kan ka kɛ min ye sa o bɛ sɔrɔ ka décider kɔfɛ e da tɛ don o la mais ni e ye instruction di a y'a ta o ka taa kɛ nin ye e y'i ka wari de d'u ma k'a ye taa kɛ nin ye dɛ i m'a renoncer donc o y'o yɔrɔ ye n kun y'o kuma de fɔ n ka kuma daminɛ la ni ninnu nana exemple u kun kan ka o de yira direct a ye na a ye to yen aw ka colonel sara aw kun ka colonel sara aw kun ka to ni o ye fɛn o fɛn y'a fɛn tɔ ninnu ye i fɔ ne souveraineté ninnu ani miliyɔn baden ta ni ko wɛrɛw non a y'a yira k'a fɔ aw nana jamana jɔli de kama minnu fɛnɛ bɛna fara aw kan aw b'a yir'u fɛnɛ la aw bɛna poste minnu occuper sara min bɛ di o mɔgɔw ma mɔgɔ minnu tun bɛ o yɔrɔ in na yen nɔ o sara wari dafalen o tɛ di aw ma dɛ mais aw b'o lankolon kɔni tɛ mais o fɛnɛ bɛɛ tɛ ta ka di aw ma a bɛ imposer de ni min ta ye jamana ko ye min ta tɛ jamana ko ye o bɛ dɔw don ni min kɔni tɛ se ka na baara kɛ ni fo nin wari in ka di yan a na dɔ k'e nakun ye wariko de mais n'i nana jamana de bɔ bolo la e yɛrɛ bɛ se ka i kunna wari bɔ i kun k'a dɔn jamana kunko la donc o y'o ye o fɛnɛ kɔfɛ tuguni an bɛna na min fɔ fɛn comment on appelle la minnu bɛ bɔbɔli ba la a caman bɛ yen nɔ i komi n y'a fɔ cogoya min na ne ni e jɛra ka bɔ ka taa M5 mouvement na tuma min na Forsati bɛ ka bɔ ka kisɛ ci ni mɔgɔ 20 ni dɔɔnin sara a la e tun bɛ kɛnɛ kan ne tun bɛ kɛnɛ kan misaliyala journaliste i bɛ journaliste caman ye u bɛ ka bɔ u tɛ dɔwɛrɛ fɔ fanga ka kojugu ka olu dɔrɔn de publier ka olu dɔrɔn de fɔ ka olu dɔrɔn lagosi parce que u tɔɔrɔlen de don u kɔnɔ ko dɔw de kɛra u la min ma bɛn u ma i bɛ taa sɔrɔ journaliste dɔ bɛ yen nɔ a y'a ka kalan kɛ ka journalistiya kalan kɛ a tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ mouvement bɛ bɔ n'a ka caméra ɲɛnama n'a ka fɛnw ye ka taa ka reportage n'a ka fɛnw kɛ mais ne ni n ka téléphone de bɛ taa ne bɛ n ka filmeli ni n ka fɛnw kɛ ka bila fanga nana dafiri fanga kura nalen o kana privilège dɔw ta k'a di ne ma k'a sɔrɔ journaliste in yɛrɛ kalalen don ni ne ye ale ka baara yɛrɛ don fosi ma di ale ma gɛrɛ fanga mɔgɔw la ale ma place foyi sɔrɔ ale ɲɛ bɛ ne la ne ni n ka téléphone dɔrɔn de tun bɛ kulekuleba ni fɛnw kɛ réseaux sociaux sanfɛ filmeli ni fɛnw na direct ni fɛnw na mais kana koba dɔw kɛ ne ɲɛna kana ne bila niveau sugu dɔw la a b'a frustrer wa a t'a frustrer a b'a tɔɔrɔ wa a t'a tɔɔrɔ donc o bɛɛ kelen don ka dɔw tɔɔrɔ o ye normal fɛnɛ ye a k'u tɔɔrɔ parce que bɛɛ b'a yira ko ma kɛ a kɛcogo la on a vu ici ko daminɛ la ORTM min ye jamana télé ye jamana kunkanko dɔw c'est à dire o fɛn dɔw ma passé ORTM bolo o passera réseau sanfɛ mɔgɔw bolo an y'o ye yan nɔ o couverture dɔw o ma di ORTM ma fo taara passé mɔgɔ wɛrɛw de bolo minnu bɛ réseaux sociaux kan min ti c'est à dire papier yɛrɛ t'u bolo yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ baara jɔlen na
ko nin ye n ka média ye nin ye n bɛ règle la n bɛ taxe sara n bɛ impôt sara n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan nka olu taara kɛ ten tɔ an b'a ye yan exclusivité dɔw bɛ yen nɔ c'est à dire information dɔw bɛ yen nɔ yana ka passer ORTM kan i b'a ye a bɛ passer o mɔgɔ dɔw de bolo donc n'o ma journaliste dɔw tɔɔrɔ a bɛ jɔnni tɔɔrɔ jagoya a bɛ journaliste dɔw tɔɔrɔ donc o yɔrɔw n b'o de fɔ n ko olu yɔrɔw o dimikun a kan ka lajɛ ka analyser ka fɛsɛfɛsɛ walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a dɔw dimikun na wa dɔw diminen don kun min kama jo b'u bolo a la u diminen don tiɲɛ kan politiciens ninnu fɛnɛ n'i y'a ye u fɛnɛ bɛ wuli k'a fɔ ko transition tɛ prolonger a tɛ kɛ tan parce que aw bɛ ka wari min ta yen dɛ k'a sɔrɔ aw ma voté mɔgɔ ma voté aw ye jamana kɔnɔdenw ma bɛn a kan k'a fɔ ko an ye karisa de bila nin région in députéya la an ye karisa de bila nin cercle in tantɔ la nin donna tan nin bɔra tan aw bɛ ka taa o député wariw ta yen dɛ donc tant que ni transition bɛ ka prolonger aw bɛ continuer k'o de ta yen dɛ politiciens tɛ sɔn o de ma u tɛ sɔn transition prolonger ma o de la kɛlɛ kun ye olu de ye n'a sɔrɔ ko aw tun bɛ ka bénévole de kɛ yen nɔ ko aw nana aw bɛ ka baara kɛ de a ma kɛ fufalaki ye sa nka aw bɛ ka wari min ta c'est raisonnable a tɛ ka kɛ ninnu ka élection n'u élu la k'u bila n'o ye wari min ta aw bɛ ka baara kɛ aw bɛ ka taa ɲɛfɛ hali ni u yɛrɛ kun ko k'u bɛna wuli don min na k'a fɔ ko ayi an tɛ sɔn transition ka prolonger u hakili yɛrɛ tun b'a f'u yɛrɛ ko non ninnu ye baarakɛla de a ye ninnu to yen ninnu mana wariko kama mais tant que ni aw bɛ ka o wari n'o fɛnw ta aw bɛ k'a fɔ ko ka transition ka prolonger hali n'aw bɛ baara la a bɛ fɔ ko aw bɛ ka prolonger wari ninnu de kama aw tɛ ka prolonger baara kama et pourtant n y'o fɔ cogoya min na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u t'a dɔn yɛrɛ loi yɛrɛ ye fɛn min ye yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko a bɛ proposer cogo di a bɛ voter cogo di décret ye mun ye nin ye tantɔ ye u bɛ CNT kɔnɔ yen donc jagoya y'o ye a y'a lajɛ a ka ko kɛtaw a ka analyser kura ye aw ka tila ka yɛlɛma don kow la ne ta tɛ se ka taa tan ne an mɛnna an bɛ kuma caman fɔ duguma an famana video kɛ ni fɛnw ma mɔgɔ caman kɛlen don k'a ye an mankan tununnen don o ma yira k'a fɔ ko an ka hakilinaw ye mun ye k'an t'o fɔ mɔgɔw ɲɛna an yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko u bɛ se ka fanga tigilamɔgɔw lasɔrɔ k'a f'u ɲɛna u y'a fɔ sawa u m'a fɔ sawa an kɔni ka jate la u bɛ se k'u lasɔrɔ k'a f'u ɲɛna donc a kɛra kɛnɛ kan ye a kɛra dugu la ye o an seko ye min ye jamana ko la an b'a kɛ nka fɛn dɔw bɛ yen n'i mɛnna k'a fɔ duguma fɛnɛ n'a tɛ ka mɛn i b'a dɔw fɔ sanfɛ lala a sanfɛ fɔli o fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye yɛlɛma dɔ bɛ don a la u ka lajɛ u ka yɛlɛma don kow la n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu kun mana n'u sigi aw nana aw sigi juru t'aw ni mɔgɔ cɛ yani élection yani IBK ka bin an kun bɛ jɔrɔ la fɛn min na o kun ye jamana ɲagami ko de ye o de kama an kun bɛ bɔ ka explication di waati dɔw la n ko société kɔnɔna la jamana in kɔnɔna la kusi bɛɛ farafaralen don diinɛ ɲɛmɔgɔw olu faralen don olu bɛ ɲɔgɔn tantan ni ɲɔgɔn clasher ni fɛnw kɛ artiste faralen don jeunesse kɔni o kuma tɛ fɔ i taara fan o fan n ko fɛn kelen min tora dɔrɔn armée n ko n'u nana IBK gɛn cogo dɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ IBK la Ala ka yafa ma ani Musa Tarawele ninnu an y'u fɛn fɛn tɔgɔ fɔ an ka fɛn kɔnɔna la an ma minnu yɛrɛ fɛnɛ tɔgɔ fɔ an bɛ Ala deli a ka yafa u bɛɛ lajɛlen ma n ko n'u nana a gɛn o gɛn cogo la jamana kunnangolo n ko ni armée fɛnɛ tilala ka na kari ɲɔgɔn na fanga in nɔfɛ n k'a bɛ gɛlɛya an ma o de tun ye anw jɔyɔrɔko ye kabini coup d'état nana kɛ ko o ma bɔ a la an ko an jɔyɔrɔkun kun ye min ye o banna ka ban bɔ ninnu filɛ nin ye an ka cartouche laban de ni nin ma ɲɛ an bolo an bɛ se k'an jigi bɔ Maliko kan nka Ala k'an kisi o ma parce que ninnu nana u ma poste occupé ka se yen nɔ k'a fɔ ko u ye fɛn dɔw ɲagami cogo sugu dɔ la k'u tɛ se ka araye sugu dɔ ta ni mɔgɔw ye u ma élection kɛ k'a fɔ k'u taara don commerçant ba dɔw kan ka wari dɔw minɛ olu la ka campagne kɛ ko ni yɛlɛnna n bɛ nin k'i ye n kun m'olu kɛ n ko donc ninnu de bɛ se ka jamana seere yɛrɛ u kun nalen kun kan ka fɔlɔ mun na o yɛrɛ de ye fɔlɔ ka remaniement yɛrɛ kɛ armée kɔnɔ fɔlɔ ka na fɔlɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ ko i bɛ armée kɔnɔ n'i donna armée la jamana kanu de kama
i déclarer i bɛ to a la mais n'i ma don o kama ko e donna la de parce que e somɔgɔ dɔ tun ye jalatigi ye u y'a ye k'a fɔ armée tun kɛlen don ni baara t'i la i ma se ka fɛn ɲɛ i bɛ taa armée la walasa i ka se ka sara wari sɔrɔ n'i ta ye o ye démissionner tɛ poursuivi tɛ foyi ka sɔrɔ ka na tuguni mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen ko jamana in de ka d'u ye jamana kanu b'u la u bɛ fɛn ka don armée la k'olu recruter k'olu ladon ka tila ka yɔrɔ bɛɛ lajɛ baarakɛ yɔrɔw jɔn ni jɔn de bɛ yen nɔ ko sara wari fu bɛ ka ta u tɔgɔ la ka sɔrɔ u sara yɛrɛ a ka ca san caman ye k'olu bɛɛ bɔ yen nɔ olu yɛrɛ sara wari u ka da u ka colonel sara in ma déjà u bɔra nord la u bɔra cɛncɛnganaw kɔnɔ u bɔra finteni jugu la u bɔra minɔgɔ jugu la u bɔra kɔngɔ jugu la u bɛ si kilimuw ni fɛnw kɔrɔ u k'u ka colonel sara ta u ka jamana diriger jamana ka sigi sen kelen kan n'u y'o kɛ hali n'u ye san 200 kɛ mɔgɔ t'a fɔ k'i bɛna girin-girin nɔfɛ o mɔgɔ t'a fɔ k'i bɛ taa sɔn ta ka da u la n'i y'a ye sɔn bɛ ta ka da u la dɛ u bɛ ka warimugu min cɛ dɛ a bɛ tɔw fɛnɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ yen dɛ jakoya a b'olu dɔw la muruti u fɛnɛ k'a fɔ ko an fɛnɛ bɛna ninnu ta ɲɔgɔnna kɛ parce que Asimi ye san joli kɛ yen nɔ a ye san joli kɛ kungo kɔnɔ yen donc dɔ fɛnɛ b'o la yen nɔ o fɛnɛ b'a fɔ ja ni n fɛnɛ nana n fɛnɛ bɛna kulɔ n fɛnɛ bɛ nugu n fɛnɛ bɛ nin wariba in sɔrɔ n somɔgɔw bɛ kɛ tan n bɛ kɛ tan n bɛ kɛ tan n bɛ kɛ tan jakoya u b'a lajɛ u bɛ ko dɔw ɲagami ɲagami ni ɲɔgɔn cɛ dɛ donc halisa an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in basigi ala ka hakili ɲuman di jamana dirigebagaw ma mankan lankolon fɛn fɛn bɛ ci ani mɔgɔw fɛn fɛn bɛ wuli ka kuma wɛrɛ kɛ min tɛ mankan lankolon yɛrɛ ye min b'a jo fɛ a caman sirilen don warimugu min n'u bɛ k'a cɛ k'u to sanfɛ yen dɛ a sirilen don o de la donc n'a fɔra dama ko ka transition prolonger dɔrɔn baara tɛ lajɛ bilen dɛ a bɛ wari min ta la kalo kalo dɛ o de bɛ mɔgɔw fitinin o de bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ donc minnu fɛnɛ pereselen don olu fɛnɛ ka yɛlɛn ka na se nin place in na ka na o wari kelen n'o fɛnw ta dɛ olu tɛ sɔn aw ka to transition na u b'a kalaya aw ka élection kɛ sinon bɛɛ b'a dɔn élection in tɛ n'a sɔrɔ ko élection dɔrɔn de tun bɛ Mali bɔ bolo la coup d'état tun tɛna kɛ ATT yɛrɛ la o k'a fɔ coup d'état tun tɛna kɛ ATT la parce que ATT tali tɔ tun ye kalo damadɔni dɔrɔn élection tun bɛna kɛ a m'a fɔ n t'a bila a m'a fɔ élection tɛ kɛ a ma foyi foyi kɛ mais mun na coup d'état kɛra la coup d'état kɛra la élection ko tɛ donc élection tɛ se ka o dɔrɔn tɛ se ka jamana bɔ bolo la quoi an ka Mali in bɛ yɔrɔ min na bi bi in na il faut que malidenw yɛrɛ de ka jamana in lajɛ ka hinɛ jamana in na bon dakuruɲɛ damadɔ kuma de tun bɛ n bolo k'a fɔ hakɛto bɛ o la sɔli